Tendance eto amin'ny Cool TV rehefa fotoana ohatran'izao dia miaraka eto foana isika mitantara mahakasika ny lamaody. Misy fotoana ny lamaody eto atoerana eto tanindrazana moa izany vita malagasy no entinay. Indraindray koa anefa izahay mitondra ireo karazana lamaody iraisam-pirenena marika vita vazaha moa izany ho filazantsika azy marika avy any ivelany izay akafizintsika ihany koa satria tian'izay lamaody vita avy any ivelany izay isika eto Madagasikara. Amin'ny tapany voalohany tsy ary tendaontsika andray vahiny vehivavy malagasy ary tena mandala izay malagasy izay no vahintsika amin'ny tapany voalohany ity. Hanitra no anarany ary ao anatiny tontolon'ny kabary no ahafantarantsika azy. Tsy teny betsaka izay fa andao ho fakafakantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ireo karazana fomba fitafy mahafinaritra azy. Amin'izao fotoan'izao moa izany dia filohan'ny fikambanam-pikabary malagasy. Ny kabary aloha izany fanehoana ny fitiavan-tanindrazana ihany koa satria hoe izay tia ny tenin-drazany tia ny tanindrazany ka na eo aza ny asa fivelomana amin'ny andavanandro dia ny kabary izany tsy atao latsa-danja anokanana fotoana mihitsy amin'izany hoe kabary izany. Misy fotoana izany nandray andraikitra hatrany misy fandraisam-pitenenana atao fa rehefa tiana ilay izy dia ianarana ihany koa dia nianatra kabary izany teo anivon'ny fimpima dia taty aoriana moa nampianatra kabary ary nandray andraikitra hatrany izany teo anivon'ny fikambanana. Raha amin'ny fiainana andavanandro aloha dia arakarak'ilay toerana ilay izany. Misy fotoana ianao ohatra hoe mila izany ianao manao akanjo mihaja mandray olona dia mba mendrika an'izay dia raha azoko atao ny mitafy lamba dia aleoko tsy misaraka amin'ny lamba. Fa misy fotoana ianao ohatra hoe mba handeha hiantsena na ohatran'izay dia akanjo mba mifanaraka amin'izay ihany koa izany azo atao izany hoe mandritra ny tontolo andro dia misolo akanjo arak'izay toerana ilay dia azo atao izany. Rehefa anao fanatanjahantena moa ianao dia arak'izay ihany koa izany ny akanjo sahaza an'izay fa tsy voatery hoe tsy maintsy hitondra lamba hatrany. Ho aho manokana aloha mety amiko ny manao akanjo jupe sy ny amboniny. Indraindray ihany koa manao akanjo tohitena izany. Ny pataloha rehefa mangatsika ny andro na rehefa mitsangatsangana dia amin'izay fotoan'izay indray izany dia tiako manao pataloha. Mahakasika ny firavaka aloha arakaraka ny akanjo anaovany. Rehefa hitako ohatra hoe raha jerentsika izao ohatra hoe eo amin'ny fiakanjo hoe amin'ny tenda izany somary midimidina kokoa dia tokony hoe misy firavaka kely izany. Za tsy dia tia manao zavatra tazana loatra. Ohatra hoe andeha hanao kavina somary lava na ngeza fa manandrana ihany fa tsy mahazo aina izany ataoko hoe afaka atsasakadiny dia esoriko iny fa ohatran'ny tsy zatra. Rehefa mikabary indray kosa dia tsy misaraka amin'ny lamba aloha izany izay ary manao akanjo hatrany na io jupe sy amboniny na akanjo izany ary ezahako hatrany ihany koa ny hoe hanandratra ny vita malagasy dia tsy hoe miakanjo dia izay akanjo rehetra mety ho hita fa tiako indrindra dia ny akanjo landy. Safidiako manokana io landy io ny antony izy aloha tsy akanjo andavanandro ary raha taloha aza dia atao hoe tsy ny rehetra no hoe mitafy an'izany hoe lamba landy izany fa landy izany dia natao mihitsy hoe hanaovana amin'ny vanim-potoana miavaka izany dia tena tiako izany hoe landy no akanjo anaovana mba hanomezana hasina ihany koa ilay kabary izay atao.
Ny didina akanjoko moa dia za ihany manao azy. Tsy asako akory manjaitra fa mila fotoana somary maharitraritra rehefa eo amin'ilay mamorona an'ilay didiny kosa zany dia nitazomiko hoe mba mijery hoe inona mba manendrika dia tiako ilay izy dia nianarako ihany koa zany dia nianatra manokana zany amina resaka hoe stylisme ihany koa dia ampiariko amiko aloha zany voalohany indrindra dia ny faratra any amin'ny hoe fizarana ho an'ny rehetra dia vonona koa izara amin'izay olona manatona zany arak'izay hoe mba ohatrany ahoana ny didina akanjo mety amiko ohatrany ahoana dia mifampizara an'izay. Io moa hoe aza atao toy ny vahalalana boka ny tompony aza tsy tia dia sika manana tena hoe zavatra tena tsara tarehy eto Madagasikara vita malagasy dia raha mbola azo atao ihany zany hoe andeha hienjaika isika andany vola hividy atao hoe marika hafa dia mba handramo anie ny vita malagasy fa misy tena tsara sady azo anaovana hoe tena hoe modely tokana ho anao hoe hiavahanao amin'ny hafa rehetra. Izay koa zany tena anisan'ny tiavako an'ilay landy hoe modèle unique hoy isika azo atao tsara zany manao an'izay hoe tsy hitanao eny rehetrarehetra eny fa hoe miavaka ty dia io ihany koa moa na eo ara ilay akora hoe tsara ilay landy dia tsy maintsy jerena ihany koa hoe inona ny randrana manendriky ny tena dia arakarak'ilay bika manendriky ilay olona ihany koa zany no anaovana ilay hoe inona ny landy mety aminy. Taloha koa mantsy nisy ny eritreritra hoe landy dia tsy maintsy hoe landy vita hoe naturel zany ohatra n'ity lambako ity zao ohatra tsy miloko izy zao nefany efa azontsika atao tsara zany ny hoe vita amin'ny landy nefa amin'ny modely rehetra izay tiantsika fa tsy voatery loatra ny taloha hoe tsy maintsy akanjo tohitena dia asiana an'ilay ramborambony landy iny hoe ahafantarana hoe landy ity fa azontsika atao amin'ny didy rehetra izay manendrika antsika ihany koa zany dia manentana antsika zany hitavy an'izay landy izay. Manasa antsika rehetra mba hiroso eto amin'ity toerana mahafinaritra ity izay tarihan'izy mivady. Mandroso ary tompoko. Nafinaritra ny tafatafa niaraka tamin'ny Hanitra ary nahafantarana ihany koa izay zavatra nataony zavatra tiany nefa mety hoe tsy fantatsika tany atokantrano tany toy ny hoe tia mamorona akanjo izy nianatra momba an'izay resaka stylisme izay koa izy mahafinaritra mahafantatra an'ireny karazana tsiambaratelo kely ny vahintsika ireny. Isento kely sika dia rehefa avy eo tsika hijery karazana lamaody hafa indray. Dynamique, audacieuse, originale, Be In Mode, spécialisée dans la vente de vêtements féminins second-hand, de très bonne qualité et accessoires de mode très tendance, au prix les plus abordables possibles. À vos clics pour ne pas rater les dernières tendances. Karazana lamaody hafa indray satria ao anatin'ny filatrona no andeha hojerevantsika ao anatina tantara anankiray no andeha hanadihadihitsika ilay marika izay mahafinaritra antsika rehetrarehetra moa zany dia ny marika Chanel izay malaza be ihany koa erak'izao tontolo izao. Misy tantaran'izy ireny ny maison de couture moa zany no ahafantarana azy any ivelany any dia tianay ho ampitaina aminareo ao anatin'ity sary manaraka ity ny tontolon'izay maison de couture Chanel izay. La veste Chanel est une veste d'homme qui est devenue un vêtement typiquement féminin et qui est définitivement devenu le symbole
d'une certaine élégance féminine, nonchalante, hors du temps, ça veut dire de tous les temps. 1954. Les temps sont à une mode ampoulée, exubérante. Les balconnets, les tailles de guêpe et les froufrous des jeunes couturiers du moment dessinent une actualité hésitante qui peine à se défaire des succès des années 40. 1954 encore, Gabrielle Chanel a 71 ans, elle trépigne. Elle joue alors un coup de maître, réouvrant sa maison de couture. Elle répond élégance, mouvement, minimalisme et coupe droite à une époque qui cherche en vain sa modernité. La logique fonctionnelle est imparable. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier? Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Et le corps humain bouge tout le temps. D'Écosse, qu'elle découvrait dans sa jeunesse aux côtés du duc de Westminster, Chanel avait ramené le tweed. C'est en tweed que sera le tailleur. La jupe portefeuille s'arrête aux genoux. La veste, d'inspiration masculine, est droite, sans entoilage, souple. L'ensemble offre une absolue liberté de mouvement. Quatre véritables poches, une ganse ton sur ton ou contrastée, des boutons frappés des symboles de la maison, et surtout, nouveauté pour l'époque, jamais de boutons sans boutonnière. Enfin, cousu dans la doublure de soie, une fine chaînette qui assure un parfait tombé aux vêtements. Une révolution. Le succès est incontestable. La presse internationale, avide de modernité et de changement, encense le style et l'allure de Chanel. Elle fait la une des magazines du monde entier. Les clientes suivent. Les plus belles femmes se montrent en tailleur Chanel. Brigitte Bardot, Grace Kelly, Romy Schneider. La veste devient définitivement la pièce de mode incontournable. 1983, l'époque est à l'excès. Karl Lagerfeld prend les commandes du studio de création parisien et s'amuse à réinterpréter les codes de la maison. Au fil des saisons, on porte la veste en tailleur sur une jupe assortie, dépareillée sur un jean, brodée, en couleur, pastel, acidulé ou en noir et blanc. La veste se prête à toutes les métamorphoses, se plie à toutes les audaces. Aujourd'hui, presque 60 ans après sa création par Gabrielle Chanel, la veste est devenue une pièce maîtresse de la mode contemporaine. Il y a des choses qui ne passent jamais de mode dans la mode. Le jean, une chemise blanche et une veste Chanel, conclut Karl Lagerfeld. Arak'izany, vao manonona ny anarana hoe Chanel dia azo sara hitsaina avy hatrany ilay style. Ensemble, veste sy jupe izay efa lasa raiky tapisaka amin'ny vehivavy ankehitriny. Tsy mbola lefila azy io fomba fiakanjo io, mampisongadina ary manome élégansa tanteraka ny vehivavy. Sombony amin'ireo seho nataon'ny maison de couture Chanel nanomboka tamin'ny taona 2012 no makaty no entintsika amarana anazy. Tsikaritra eto fa tsy maintsy hita taratreny foana ilay karazana lamba na ahafantarana azy hatramin'ny voalohany na dia hoe misy fivoarana azy any fotoana. Ny élégance aloha izany dia eny foana mihaja tsara ny vehivavy mianjaika Chanel. Aingam-panana ilaina tamin'ny akanjon-dehilahy nety esprit ity izay moa no lazainy zareo fa ataon'ny vehivavy indray no tena manja ao anatiny koa. Ary azo avadika ao amin'ny endriny samihafa ilay style Chanel na ny akanjo mariazinao aza dia azo atao ensemble jaquette sy jupe. Zay ary fa dia ankafizo hoe.
Mahafinaritra ny mahafantatra ny tantara toy ireny miakanjo tsika andavanandro mankafy isika andavanandro nefany tsara ihany koa ny mba mahalala ireny pitsopitsony madinidinika mahakasika ny tantara sy ny foroana ny marika toy ireny. Tapitra sady ny fotoanantsika amin'ny herin'izay mbola hitondra zava-baovao atsika rehetra indray eto amin'ny tendance eto amin'ny Cool TV dia mametraka ny velomamandra-peona amintsika rehetra aza misaraka aminay fa mbola be dia be ny fandaharana mampiala voly ianao eto amin'ny Cool TV.